Pessoal, bora para mais um vídeo de volta aqui no canal Inexplicavelmente. Bora pro vídeo. Então vamos lá, são 5 aparições aí. 5 não, 7. Pra ver, que eu tô vendo um vídeo pela primeira vez, hein? Então bora lá pro vídeo, bora lá. Maluco do céu. Começou bem, então vamos lá. Pessoal, esse vídeo esse canal é um canal lá da Indonésia. E Indonésia o bicho pega, hein, mano. Vamos lá. Yang sebagian sisinya merupakan tepian jurang. Dikatakan jika lokasi tersebut dikenal sangat bingit. Bahkan tak jarang hal-hal mengerikan pun sering terjadi di sana. Mencoba menguji nyalinya di tempat tersebut. Pada saat penelusuran, ia pun mulai mendengar adanya suara-suara tangisan misterius yang entah dari mana asalnya. Dan di saat ia mulai menemukan letak dari sumber suaranya, ternyata ini yang dia temukan. Então vamos ver. Floresta cabulosa mesmo. Opa. Cara, imagine o cagaço, velho. Olha lá, tem um negócio ali, ó. Olha lá, circulou um negócio vermelho ali, ó. Olha lá, tá andando, mas olha, é vermelho, mas meio translúcido, cara. Falei que lá, mano, o bicho pega, velho. Mano. Sai fincado, cara. Seperti yang telah kita saksikan, dari kejauhan awalnya pria ini mulai menyadari adanya sesuatu yang berwarna merah di antara pepohonan. Dan pada saat ia mulai menzoomkan kameranya, apa yang tem um cabelo comprido, como se fosse uma mulher, veste uma roupa vermelha e tá andando assim, ó. Tá assim, ó, pra lá e pra cá. E é translúcida, cara. Akhirnya pria ini pun merasa ketakutan. Não é montagem, cara. Falei que lá o bicho pega, mano. Olha lá, velho. Pol, astagfirullah. Ya Allah. Você é louco, velho. Digango Sosoki Mysterious. Quem souber o que é aí, traduz aí pra mim, beleza? Di mana dalam rekamannya kali ini, ia memutuskan untuk mendatangi sebuah pulau kecil yang terletak cukup jauh dari keramaian. Dikatakan jika pulau itu dikenal sangat angker, bahkan tidak ada satupun orang yang berani mendatangi pulau tersebut. Merasa penasaran dengan cerita mistis dari keangkeran pulau itu, lalu ia pun nekat untuk bermalam di pulau tersebut. Dan singkatnya, ia pun mulai mengalami hal-hal aneh, hingga terekamnya sosok menakutkan yang membuatnya merasa ketakutan. Então vamos ver lá o que vai pegar. Puxando lá opa. Ah lá, o bichão ficou de bobeira, hein, mano. A garrafa de água ficou, né, lá, usando chupeta do capeta. Vai acontecer uma coisa, hein, mano. Com certeza, né, se vai, né. Cara, de quem que é aquela luz, velho? Maluco do céu, cara. Aí. Você é louco, mano. Berawal dari terekamnya aktivitas aneh yang terjadi pada sebuah botol air yang tiba-tiba saja terpental tanpa sebab, lalu selang tak lama kemudian, ia pun benar-benar dibuat terkejut saat mendapati keberadaan sosok wanita misterius yang tiba-tiba terlihat sudah berdiri tepat tak jauh di depan tendanya. Merasa dibuat merinding dengan keberadaan dari sosok wanita bertubuh pucat tersebut. Sontak saja ia pun memutuskan untuk berdiam diri di dalam tendanya hingga menjelang pagi. Com certeza não dormiu, né? Cantu Krasue, sei lá.
Video ini direkam oleh seorang pria asal Thailand, yang mana ketika malam hari, dirinya tak sengaja melihat adanya seseorang yang bertingkah aneh dan mencurigakan pada lahan perkebunan milik warga. Namun di saat ia mencoba mengejarnya, sosok itu pun tiba-tiba menghilang secara misterius. Dan yang mengejutkannya lagi, ada kemunculan sesosok kepala terbang yang diyakini adalah hantu Crashwi. Tiba-tiba muncul dan membuat pria ini spontan kaget. Vamos ver então lá, mas é só vídeo de aparições em floresta. Ah, tem uma luz lá no fundo, mas só que tem um negócio aqui, ó. Isso, aqui mesmo. Ô louco, cara, o que é aquilo, velho? Uma cabeça flutuando, mano. Olha lá, mano, tá flutuando, velho. Sumiu. Tá lá em cima da árvore, cara. Dan di saat ia mencoba mengejarnya, lalu pé de mamão ali, ini ó. terekam selanjutnya. Lá e foi indo até uma casa abandonada, uma... Cê é louco, velho. O cara vai sair. Claro que vai sair correndo, mano. Até eu sairia correndo. Pra começar, já não iria ir sozinho, né, mano? E nem acompanhado, com certeza. Seorang pria yang dikatakan bahwa malam itu dirinya berniat mendatangi sebuah makam keramat yang berlokasikan cukup jauh dari pemukiman. Ia datang ke tempat itu seorang diri dan mencoba membuktikan akan kekeramatan dari makam tersebut. Tetapi di luar dugaannya, pessoal, créditos pro canal desse aqui que tá passando aqui, tá? Porque o nome é cabuloso, então não sei. Vamos lá. Cara, sei que o vídeo tá assustador, mano. Olha ali, velho. Eu falo que ali na Indonésia ali, ó. Ada kemunculan penampakan sesosok kuntilanak yang diawali dengan terdengarnya suara-suara aneh dari atas pepohonan. Dan seperti yang kita lihat, saat pria ini mempanning kameranya, sosok yang diduga kuntilanak itu terekam dengan jelas keberadaannya, sedang berdiri pada salah satu pohon. Sosok itu tampak berukuran tinggi, bahkan terlihat menggoyang-goyangkan kepalanya, sehingga sontak saja membuat pria ini pun lari ketakutan. Fazendo assim com a cabeça, ó. Eu, hein? Cara, aproveita e se inscreve aí, pessoal. Deixa seu like e já vamos aos poucos, vamos retornando aí o canal Inexplicavelmente. Tá meio sem tempo pra poder conseguir gravar, né? Chegando tarde do serviço, então. Dikarenakan banyaknya korban jiwa yang meninggal penasaran, aí sobra um tempinho a gente consegue gravar pra vocês aqui. Merasa tertarik dengan histori menakutkan itu, ia pun mulai menyusuri setiap compartilha o vídeo aí com o pessoal que gosta de conteúdo de terror aí também. Fenomena menakutkan sebagai berikut. Perhatikan. Vamos ver. Isso aí é uma privada antiga, tá? Não é assento. O pessoal faz as necessidades aí agachado. Se é que você me entendeu, né? Maluco do céu, cara. Você é louco, mano.
Seperti yang telah kita saksikan, dari sebuah lubang WC di toilet kereta, pria ini dengan jelas melihat adanya penampakan wajah Alah, menyeramkan yang sekilas muncul lalu kembali menghilang. Sehingganya membuat pria ini pun sontak saja dibuat kaget. Lalu singkatnya, eksplorasi pun berlanjut ke ruangan lain, di mana setelah cukup lama ia menyusuri setiap ruangannya. Dan di sini, ada satu fenomena tak terduga yang berhasil tertangkap kameranya. Saya ingin kalian perhatikan baik-baik rekaman berikut ini. Você tá maluco, meu irmão? 就那个厕所那里，那个是不是？ Vai acontecer mais coisa? Ali, cara! 不错，先去这行里面个红点。 Tá. 全干队！ O cara fazendo uns sinais aí de ninja aí, mano. Sei lá o que ele tá fazendo aí. Mano, parece um trailer. Parece um, sei lá. Seperti yang Nah, kalian non lihat trailer, ya, sama ketika kasus pria ini, ini mah. berada di satu ruangan, dan pada saat ia mempanning kameranya, terekam dengan cukup Iya, jelas cara, adanya tava em penampakan cima sosok ali, mano. mengerikan yang Mano, sekilas tava em terlihat cima sedang ali, velho. berbaring Como é di que foi atas sumir tempat daquele penyimpanan daquele barang. jeito, mano? Namun anehnya, sosok itu pun Ah lah, dengan cara, sekejap kamu langsung roxa, menghilang ketika pria ini kembali mengarahkan kameranya. Ah lá, mano, olha. Sai fora, velho. De queijar com time merah. Ó. Mendatangi tempat angker pada lokasi yang sekelilingnya merupakan lahan perkebunan kelapa sawit, mendapati sesuatu yang menakutkan berupa penampakan sosok berwujud kuntilanak yang tiba-tiba saja muncul dan mengganggunya, hingga dibuat lari ketakutan. Berikut rekamannya. A risada, mano. Ah, eu já saía correndo, mano. Ganhava do Usain Bolt, cara. Na corrida, mano. HP saya tadi di sini, cuman tadi dia di atas. Suaranya kecil tapi Olha! astagfirullahaladzim. Olha, bem na frente dele, mano. De vermelho, cara. Ah, sai fora, velho. Berawal dari terdengarnya suara tertawa yang cukup dekat di telinga, hingga ia pun mulai panik dan beranjak lari menjauh dari lokasi tertawa tersebut. Namun secara mengejutkannya, ia pun malah semakin dibuat Tá ketakutan maluco, cara. saat mendapati Ai, kemunculan fora. dari sesosok kuntilanak merah yang tiba-tiba saja terlihat muncul tepat tak jauh di Iya, depannya. tá de Mencoba vermelho, kembali né, berlari mano? menjauh dari penampakan sosok kuntilanak tersebut, dan tiba-tiba ini yang terjadi. Ah, tá. Se perdeu? Mano do céu! Cara, deu de cara com ele, mano. Pocong. Video yang cukup menyeramkan berikut ini memperlihatkan seorang pria yang sedang melakukan sebuah challenge dengan beruji nyali pada bangunan terbengkalai bekas dari gedung sekolah. Fala Di pra awal você, eu rekaman, tô com semua medo de tampak biasa reagir saja. esse vídeo Bahkan aqui, dia mano. pun Porque seperti é tak merasakan um dos adanya vídeos aura mais negatif assustadores di que eu já tempat fiz tersebut. reagir Tetapi aqui. selang tak lama kemudian, suasana pun mulai terasa mencekam saat mulai terdengar adanya suara-suara aneh yang terjadi beberapa kali. Dan di momen inilah, kameranya mulai menangkap adanya Provavelmente tá um aktivitas cara aneh sozinho ali. berupa kemunculan sesosok penampakan sebagai berikut. Olha lá, passou um orbe. Coba itu. O quê? Olha lá, de novo, olha lá. De novo não, tá vindo. Olha lá, 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 lá. Maluco do céu, cara. Dalam Olha, rekaman, olha. dapat kita lihat jika ada kemunculan sosok putih Apa, Be? transparan Oh, iya, kan? yang tampak bergerak melayang-layang tepat di belakang pria tersebut. Bahkan kalau diperhatikan, sosok itu terlihat memiliki bentukan Alah, yang mano. menyerupai sosok hantu pocong.
Namun Wow, kemunculan dari sosok itu Pocongkal. sama sekali tidak disadari oleh pria Olha lá, esse homem tersebut. atrás da Dan pilastra, ia pun mano. Daqui baru a pouco menyadari akan atravessa keberadaan dari sosok ali, itu mano. pada menit sebelum uji nyali berakhir. Yang mana di saat sosok pocong itu kembali muncul. Olha lá, bem na hora que ele... Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Opa, ele apareceu, mano. Olha lá, ele viu, olha lá. Pocong-pocong itu di situ tuh. Itu di pilar. Olha lá, cara. Astagfirullahaladzim. E o cara fica lá de boa, mano. Você é louco, cara. Merinding saya teman-teman melihatnya. Astagfirullahaladzim. Pergi kamu. Terima kasih sudah nongol. Pergi udah, pergi. Alah, Jangan véi. ganggu tapi. Silakan kamu nongol. Tapi jangan ganggu saya. Apalagi mencelakai saya kamu.